جی السلام علیکم۔ جس طرح کہ آج ہم ایک ایسی دعوت کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں جہاں یونس گجر صاحب نے یونس گجر صاحب اور ان کے ہمراہ کھڑے ہوئے جناب منظور گجر صاحب، پیر فیصل شاہ صاحب اور آصف صاحب اور جناب ان کے ہمراہ محمد اکرم، غلام محی الدین صاحب اور دوسرے احباب جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ آج ایک ایسی دعوت کے اوپر تشریف لے کر آئے ہیں جہاں منظور گجر صاحب نے سب کو اکٹھا کیا، کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں علی ولی اللہ ٹینٹ جو اس وقت ایک ایسا ایونٹ جیت چکا ہے اور اس کے اوپر جو 1200 گھوڑے کی ریس ہوئی اور اس ریس کے اندر منظور بھائی کے جو بھائی عبداللہ ہیں وہ ان کا گھوڑا پہلے نمبر پر آیا ہے۔ اور آج یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دعوت کے اوپر کتنے لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی محفل کا اہتمام کیا گیا اور کافی زیادہ لوگوں کو بہت اچھا آج کھانا دیا گیا، اور جس میں سب سے پہلے تو یونس گجر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں سر، آج کی دعوت ایک پروقار دعوت اور جس میں آپ لوگوں کی شرکت بڑی قابل تعریف بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں جناب آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی ہم ویلکم کرتے ہیں چودھری منظور صاحب جنہوں نے ہمیں یاد کیا ہے ہم کھانے پہ، اور اس کے بعد ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں چودھری عبداللہ کو جس نے ماشاءاللہ اچھی سواری کی ہے اور ساتھ میں پہلی پوزیشن میں آئے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جی اور سب سے ان کو مزید ترقی دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چودھری منظور گجر صاحب کے والد محترم اور یہ خود بھی سب گھرانہ ایک نمبرداری کا گھرانہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے 85 چک کا پہلے تو نام چل رہا تھا ان کا، لیکن اب عبداللہ بھائی نے گھوڑے کی ریس جیت کر اب پھر علاقے کے جو جتنے بھی آس پاس کے علاقے ہیں ان میں ایک دفعہ پھر اپنا نام جو نمبرداری میں تو چلتا ہی چلتا ہے، لیکن گھوڑے کی ریس میں سب سے زیادہ نام انہوں نے کما لیا۔ اور کیا کہنا چاہتے ہیں جناب اس بارے میں آپ؟ جی ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے چودھری ولی محمد ماشاءاللہ ایک اچھی شخصیت ہے، شریف النفس آدمی ہے، اور اس کے بعد جو عبداللہ صاحب بڑا ایک محنتی لڑکا ہے جس نے اپنی ایک محنت مطلب پورا نکھار دکھایا ہے، اور ہمارے علاقے کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور ہمارے علاقے کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں دعا بھی ہماری عبداللہ کے لیے ہے کہ اپنا پورا پنجاب لیول پہ اپنا یہ گھوڑا اس پہ جائے، اور اس کے علاوہ ہم اس کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ اسلم صاحب، ملک اسلم صاحب جو اس ملک بلال اسلم صاحب جو کہ اس کلب کے آنر بھی ہیں اور ٹیم کے کوچ بھی ہیں، جنہوں نے خود بھی سواری کی، اور بڑی قابل تعریف بات ہے کہ ان کی کلب کی جو علی ولی اللہ شاہ اسد حسین ٹینٹ کلب جو جیت چکا ہے۔ جناب کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ؟ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ ویڈیو اور یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ تو عبداللہ گجر ایک آنیسٹ آدمی ہے، اس کے محنت اور رنگ لائی ہے، تو کلب کے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ عبداللہ گجر صاحب نے ایک دفعہ کلب کا نام روشن کیا۔ جی بہت شکریہ جی۔ اس وقت ہم اس شخصیت کے پاس آ کھڑے ہیں جن کے بھائی جناب عبداللہ گجر صاحب اس جو 85 شمالی کا انہوں نے نام روشن کیا اور ان کا جو کلب وہ جیتا۔ اب منظور گجر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں سر، اس وقت تو آپ کی ہر نیوز ہر چینل پہ آپ لوگوں کی خبریں چل رہی ہیں کہ 1200 گھوڑے کی ریس میں سے پہلے نمبر پہ گھوڑا آپ کا آیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں جناب اس ریس کے بارے میں، اور بھائی عبداللہ اور جناب ملک اسلم بلال صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جناب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، اور جو اللہ پاک نے عزت دی ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ یہ جو 107 شمالی میں ایونٹ ہوا ہے نیزہ بازی کا، پورے پنجاب سے گھوڑ سوار آئے، پورے پنجاب سے جو ٹیمیں آئی ہیں، 1200 گھوڑے میں سے اللہ پاک نے ہمیں فتح دی ہے، اللہ پاک نے میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کو فتح دی ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ میرے مالک کی خاص کرم نوازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دوسرا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں خاص طور پہ مبارکباد دیتا ہوں چودھری ذوالفقار باجوہ صاحب کو 107 شمالی سے، جنہوں نے اتنا بڑا پنجاب لیول کا اتنا بڑا ایونٹ کروایا۔ ہمارے علاقے میں پہلے اتنا بڑا ایونٹ نیزہ بازی کا کبھی نہیں ہوا۔ چودھری ذوالفقار باجوہ صاحب نے بڑی محنت کر کے آج، بلکہ اس محفل میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرنی تھی، لیکن ان کی والدہ سخت بیمار ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، تو انہوں نے فون پہ میرے سے معذرت کی ہے کہ میں نہیں آ سکتا، میری والدہ سخت بیمار ہے، میری جو ہے معذرت کو قبول کیا جائے۔
मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने इतना बड़ा इवेंट करके हमारे इलाके को एक तफरीह का मौका फराहम किया। सर सबसे बड़ी बात ऑनर की बात यह है कि जब आप लोग स्टेज पे चढ़े, हज़ारों की हिसाब से शायकीन वहाँ मौजूद, आपका तालियों से इस्तकबाल किया गया और 85 चक का नाम बोला गया, तो फिर उस वक़्त आपके क्या तासुरात थे? आप क्या उस वक़्त आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही थी? मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये इज़्ज़त व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है इतने बड़े इवेंट में। और तासुरात ये थे कि हमने वहाँ अल्लाह पाक से का शुक्र अदा किया और इस कामयाबी पे अल्लाह पाक के जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। और मैं जो आप बात करें 85 चक का, जी तो मैं इस अपनी कामयाबी को 85 चक के नाम डोनेट करता हूँ और पूरे इलाके के नाम डोनेट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 85 चक का और पूरे इलाके का पंजाब में से एक नाम रोशन हुआ है। और अल्लाह ताला हमें मज़ीद कामयाबियों से हम किनार करें। जी। और ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, ये तफरीह का मौका मिलता है। तो ये हम सब की बड़ी हमारे इलाके के सब लोग बड़े खुश हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने इज़्ज़त दी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने एहतराम किया है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। पूरे पंजाब से लोग आए थे, सब लोगों ने हमारी बड़ी ऑनर किया, हमारी बड़ी इज़्ज़त किया और हमारी कामयाबी को खुश दिली से कबूल किया है। अच्छा सर, आखिर में आप नौजवान नस्ल को, जिस तरह के आपके अब्दुल्ला भाई ने इतना बड़ा इवेंट जीता है, आखिर में नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही देना चाहता हूँ कि मैदान सजाएं जी। जब आप मैदान सजाएंगे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। जी। हमारी वजह यही है कि हमारे मैदान नहीं सजते, हमारे अस्पताल बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। जी। तो जब आप मैदान सजाएंगे, को कबड्डी के इवेंट, को नेज़ाबाजी के इवेंट, को कुश्ती के इवेंट, को ऐसे इवेंट होते रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी और ऐसे जो एक्टिविटीज़, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है उनसे बची रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जी। फैसल शाह साहब, जनाब आप ही एक बतौर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं सर आप? जी, सबसे पहले तो चौधरी मंजूर गुजर साहब और चौधरी वली मोहम्मद गुजर साहब को हम इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने हमें दावत दी और एज ए गेस्ट हमें बुलाया। और उसके बाद इनके जो भाई चौधरी अब्दुल्ला गुजर साहब, जी इनको और चौधरी मंजूर गुजर साहब को, जी और इनके वालिद मोहतरम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जी। इन्होंने हमारे इलाके का, अपने चक का नाम पूरे पंजाब लेवल पे जो है ना वो रोशन किया है। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ऑनर की बात, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपने चक नंबर 95 शुमाली में सब लोगों को इकट्ठा किया, दावत दी, आपकी खुशी में सब लोगों ने शिरकत की और आपको मुबारकबाद दी। जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया इन लोगों का जो आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है। जी। सब दोस्त आए हैं, इकट्ठे हुए, गपशप का मौका मिला है जी। और इंशाल्लाह आगे से मज़ीद कोशिश करेंगे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जब आपको स्टेज पे शील्ड दी गई, फिर उसके बाद आपको मोटरसाइकिल बतौर इनाम तक दिया गया, 50,000 रुपये का चेक दिया गया, फिर उसके बाद आपको पेट्रोल से भरी हुई मोटरसाइकिल की टैंकी दी गई, आपको कागजात दिए गए, मुकम्मल आपको सेटअप के साथ वहाँ से उतारा गया। जब आप लोग मोटरसाइकिल के ऊपर आप बैठे तो उस वक़्त आपके क्या खुशी के अंदर क्या थी आपकी खुशी जनाब? बड़ी खुशी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात ने बड़ी इज़्ज़त दी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना अपने उस्ताद और अपने क्लब के आनर मलक बिलाल असलम अमान के नाम एक छोटा सा पैगाम और प्यार भरा पैगाम उनके नाम देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो कुछ भी है अपने उस्ताद और अपने ऑनर की बदौलत है। हम पे उन्होंने बहुत मेहनत की है, हर लिहाज से उन्होंने हमें इखलाक, सवारी, हर लिहाज से हमें उन्होंने ट्रेनिंग दी है, हमें इस काबिल बनाया कि हम दुनिया के सामने सर उठा के और फ़ख्र से चल सके। ये हमारे टीम के कैप्टन हैं अब्दुल्ला गुज्जर साहब। जी। तो उस्तादों ने हमें यही सिखाया कि हमारे किसी एक की जीत हम सब की जीत होती है। जी बहुत शुक्रिया जी। शायद मंजूर गुज्जर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जो
लंदन में बैठे हुए अजीज़ हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जनाब आप? लंदन में मेरा माशाल्लाह बेटा है जी, जी जी और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा शाहसवार है जी। अच्छा बहुत अच्छी घुड़सवारी करता है, और वो अब्दुल्ला का ही शागिर्द है, और अच्छा। मलक बिलाल अवान साहब का शागिर्द है। अच्छा जी। वो मलक बिलाल अवान साहब ने उसको ट्रेनिंग दी है, मलक बिलाल अवान साहब ने उसको तैयार अच्छा। किया है, जी, और जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी सी उम्र में, अभी उसकी 20 साल उम्र है, और वहाँ इंग्लैंड में भी लंदन में भी माशाल्लाह वो नेज़ाबाजी कर रहा है, अच्छा और जी। अपना शौक़ पूरा कर रहा है, और साथ पढ़ाई भी कर रहा है। दूसरा मेरा छोटा भाई जी। वहाँ माशाल्लाह एज ए बैरिस्टर वहाँ वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा है। जी जी। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जी जी। मैं ख़ास तौर पे इस मौका पर ये इंतहाई मशकूर हूँ, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जी जी। अली वलीउल्लाह शाह टेंट पैकिंग क्लब के ऑनर जी जी। सरपरस्त आला मलक बिलाल अवान साहब, जी जी। कि जिनकी ख़ास दिन रात की मेहनत, जी जी। और उनकी अपने सवारों को ट्रेनिंग, जी। और उनकी अपने सवारों को अपने बच्चों और अपने छोटे भाइयों जैसी मोहब्बत देकर उन्होंने इनको तैयार किया है। जी जी। और यही वजह है कि आज अल्लाह पाक की मदद के बाद और इनकी कोशिश और मेहनत के बाद जो है वो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, और अल्लाह ताला मज़ीद ऐसी जो है वो कामयाबियाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं। जनाब। ये आज़म साहब, जी जी जी। ये बड़े माशाल्लाह इनका एक इलाके में नाम है, और जी इनकी जी। भी इन बच्चों के साथ बड़ी मेहनत है, और इन्होंने जी। बड़ी इन बच्चों को सपोर्ट किया है। जी जी। और इन्होंने हमेशा हर मैदान में, कबड्डी के मैदान में इनका बेटा माशाल्लाह बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेयर है कबड्डी का, और इस जी तरह जी। इन नेज़ाबाजी में भी इन्होंने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। जी। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। जी बहुत शुक्रिया जी। जी सर अदील साहब, जनाब आज़म साहब आप क्या कहना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। जी जी। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जनाब।